दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। आज मैं कश्मीर में हूं और कश्मीर में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया की नज़रों में एक अजीब सी चुभन हो गई है अब कहीं ना कहीं कश्मीर के नाम पे। जहाँ पे हर कोई आना चाहता था, जहाँ पे हर कोई आके घूमना चाहता था, इस स्वर्ग को देखना चाहता था, इस जन्नत में रहना चाहता था, आज लोग डर रहे हैं। वो डर क्यों रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे आए और लोगों से नाम पूछा, धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया, नहीं पढ़ा गया तो उनको जान से मार दिया। वही सब चीज़ें जानने के लिए यहाँ कश्मीर की धरती पर मैं हूँ। मैं इनसे बातचीत करूँगा और जानूँगा कि यहाँ का जो माहौल है कैसे देखते हैं, अब किस तरह का हो गया है। जी, क्या नाम हो गया? मोहम्मद अशरफ आज़ाद। मोहम्मद साहब, कैसे देखते हैं ये सिनेरियो जो आज़ाद मोहम्मद अशरफ आज़ाद जी, कैसे देखते हैं आप ये जो कश्मीर में जो दहशतगर्दी हो गई है, जिस तरह का माहौल हो गया है? एक मैसेज देने की कोशिश की गई है पूरे देश को कि अब यहाँ आओगे तो मार दिए जाओगे, कलमा पढ़वाया जाएगा, धर्म पूछा जाएगा और उसके बाद आधों को छोड़ दिया जाएगा कि जाइए अपने प्रधानमंत्री को बता दीजिए हम ऐसे ही करने वाले हैं। आतंक अलग, इंसानियत अलग। आतंक अलग, कश्मीरियत अलग। आतंक अलग, भारत कश्मीर है, कश्मीर भारत है। असली कलिमात ये है। ये खुद 35 साल के बाद, बल्कि 70 साल के बाद बहुत कुर्बानियाँ दी है कश्मीरी अवाम ने, लेकिन सहे हुए थे, समय हुए थे। सरकार बनाते हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन कश्मीरी आवाम ने आज तक सिर्फ खोया है। ये जो पहलगाम में हुआ, इसी खून ने रंग लाया है। शहीद जब होता है वो खून रंग लाना चाहिए। ये जो पहलगाम में हुआ उस खून ने रंग लाया है। कश्मीरी अवाम को खड़ा किया है, जम्मू कश्मीर अवाम को खड़ा किया है दहशत के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इस तरह से कितने बलिदान देने पड़ेंगे कश्मीरी आवाम को खड़ा करने के लिए? कितने लोगों को ऐसे मरना पड़ेगा? कितने लोगों को अपना बेटा, किसी को अपना पति और किसी को अपना भाई खोना पड़ेगा कि कश्मीरी खड़े हो जाएं? आज तक देखिए, जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो मैंने सुना था 1990 में एक इतना नरसंहार हुआ था, कुछ शब्द बोले गए थे और यहाँ से लोगों को निकाला गया था धर्म के आधार पे, और फिर वही हुआ कि धर्म के आधार पे लोगों को मार दिया गया। कोई आपसे आए, आपसे पूछे कि आपको कोई गीता का श्लोक आता है, मेरी बात और आप नहीं सुना पाए तो आपको गोली मार। मेरी बात सुनिए। आपने सवाल किया, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं कश्मीरी हूँ, मामदंड हूँ। मैं कश्मीरी मामदंड हूँ, ठीक है, कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं जब भी बात बोलूँगा कश्मीर में ही बोलूँगा, कश्मीरियों के सामने बोलूँगा। मैंने आपको बोला कश्मीर भारत है, भारत कश्मीर है। कश्मीर भारत है, भारत ही कश्मीर है। और जो ये पिछले 35 साल से यहाँ आतंकवादी गाए गए, कश्मीरी खड़ा होना चाहता था, लेकिन यहाँ पॉलिटिशियन उनको खड़ा होने नहीं देते। कल जो हुआ है, कश्मीर पूरा बंद रहा। दुकानें, व्हीकल्स, खाना पीना, कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सदर कोर्ट सारे बंद रहे। यह एक मैसेज दिया है आतंकवाद के लिए, पाकिस्तान के लिए। अब हम डर डर के नहीं जिएंगे। जो कल आप लोगों ने पहलगाम में 27 आदमियों को शहीद कराया, वो हमारे मेहमान थे। हम कश्मीर को घूमने के लिए वो लोग आए थे। आतंकवाद का कोई ठिकाना नहीं होता है, उसका आखिर में अंत होता है। कोई मजहब नहीं होता है। कश्मीरी अवाम खड़ा हो गया, अब ये खड़ा रहेगा जब तक ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवाद को जवाब पूरा नहीं देगा। बिल्कुल सफ़ेद करेगा ये यहाँ का आतंकवाद को। मोहम्मद अशरफ आज़ाद जी,
کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ایک ہفتہ پہلے آئے, کشمیر میں رہے, کشمیر میں کسی کے گھر بھی رہے ہوں گے, کسی کے گھر کھانا بھی کھایا ہوگا, کسی نے سپورٹ بھی کیا ہوگا, کسی لوکل سپورٹ کے بنا تو یہ سب نہیں ممکن. میری بات سنو. جب بھی کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہوتے ہے, 4 دن سوگ رہتا ہے, ماتم رہتا ہے, پھر 40 دن تک وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو آتنکوادیوں نے یہاں سوگ دیا ہے کشمیر میں, یہ ادھر آپ کے کسی ریاست کے نہیں مرے, یہ ہمارے مرے کشمیر کے, کیونکہ یہ کشمیر ہی کو گھومنے کے لیے آئے تھے, کشمیر کو ہی دیکھنے کے لیے آئے تھے. ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا مرکزی سرکار کو بھی, یہاں بھی جو سرکار ہے اس کو بھی ان کو ختم کرنے میں. اب ان کے ساتھ اب عوام ہے, اب لیڈر کا نہیں چلے گا, اب چلے گا عوام کا, کشمیری عوام کا, کہ کشمیری عوام نے آواز دی ہے آتنک یہاں نہیں چلے گا, حکمرانی چلے گا یہاں کے عوام کا, آتنکوادیوں کو یہاں سے کھڑیڑنا ہی کھڑیڑنا ہے. یہ بلیدان جو کل پرسوں ہوا ہے, میں نے بولا یہ رنگ لایا ہے, کشمیری عوام کو بیدار کیا ہے. یہ بھی ایک ویسا ہی ہوا ہے جو ہمارا کشمیر کا ایک حصہ ہے, پنڈت کشمیری ہندو جو ہے وہ کشمیر کا حصہ ہے. جب یہاں آتنک شروع ہوا تو کسی کو پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے, اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگا ہے سمجھنے میں. ابھی ہم 35 سال, میں نے جو بات آپ کو بولو, مجھے بولو یہ آتنک کیا چیز ہے. کبھی ہمارے ساتھ 2 گھنٹہ بیٹھو, میں آپ کو بولتا کیسے جو نیشنلسٹ لوگ ہیں یہاں انہوں نے کتنا تکلیف اٹھائے ہیں, آج بھی وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں. جو سیپریٹسٹ لوگ ہیں, آتنکوادی ہے, ان کو ایک راستہ دیتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. اسی لیے کل پرسوں جو عوام یہاں کھڑا ہوا ہے, کشمیر میں ہی نہیں پورے جموں کشمیر میں کھڑا ہوا ہے کہ کشمیر بھارت ہے, بھارت کشمیر ہے, آتنکواد کا یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن آزاد جی میں وہی سوال آپ سے کر رہا ہوں, دوبارہ دہرا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے جو ہم سے بڑی جنریشن تھی, ہمارے باپ دادا تاؤ چاچا, انہوں نے 90 میں بلیدان دیا. اب ہماری جنریشن آ گئی, انہوں نے بلیدان دیا. اس کے بعد یہ کب رکے گا؟ اگلی جنریشن ہم سے اگلی آئے. آپ کے سوال کا اچھی طرح سے جواب دے رہا ہوں, اگر آپ نہیں سمجھتے تو وہ میری بدقسمتی ہے. میں چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے میری آواز, یہ انٹرویو, یہ جو میں آپ کو بول رہا ہوں, یہ پورے دیش میں نہیں پورے ورلڈ میں پھیلے. میں کیا بول رہا ہوں؟ میں نے آپ کو بولا ہے پہلے یہاں لیڈر کا دبدبہ چل رہا تھا. یہاں جب کشمیر بند ہوتا تھا, یا الگووادیوں کے کہنے پہ یا ملٹنڈوں کے کہنے پہ, یہاں خود کو بولتے ہیں ہم لیڈر ہے عوام کا, ان کے کہنے پہ. آج عوام نے نہ لیڈر کو مانا, نہ الگوواد کو مانا, نہ آتنکواد کو مانا, ان کے خلاف نکلے ہیں. سب سے بڑے مبارکباد ہے کہ آج عوام نے بولا ہے, کٹگار کے لیے بولا, کشمیر بھارت ہے, بھارت کشمیر ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ تو بڑھیا بات ہے, کشمیر بھارت اور بھارت کشمیر ہے. لیکن آپ دیکھیے, مجھے دھرم کے بھی جانکار لگتے ہیں, پڑھے لکھے بھی لگ رہے ہیں دیکھنے سے. یہ کتنا صحیح ہے کسی کو دھرم کے آدھار پہ مار دینا؟ میرے بات سنو میرے بھائی, سب سے بڑا دھرم ہے, کوئی ہوتا نا دھرم گرو, ان سے بات کرو, چاہے وہ ہندو کو ہو, چاہے وہ مسلمان کا ہو, سکھ کا ہو, عیسائی کا ہو, بودھسٹ کا ہو, ان سے بولو. اشرف آزاد نے بولا ہے سب سے بڑا دھرم ہے انسانیت, اس سے بڑا کوئی دھرم ہے ہی نہیں. انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے. کل جو کشمیری عوام نکلا ہے, زن و مرد, چھوٹے بڑے, کوئی رنگ نسل نہیں, وہ نکلا ہے انسانیت کے بنیاد پہ. جنہوں نے یہ نکسر ہار کیا ہے, جنہوں نے پرسوں یہاں پہلگام میں ان کو مارا ہے, یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, یہ انسانیت کو بدنام کرنے کے لیے, کشمیریت کو بدنام کرنے کے لیے. کیسے ہم یہ برداشت کریں؟
कैसे हम बर्दाश्त करें? हमारा संदेशा चला गया होम मिनिस्टर के पास, हमारा संदेशा यहाँ से गया है देश के प्रधानमंत्री जी के पास कि हमें सिर्फ इसका रिजल्ट 2-3 दिन में चाहिए। तो पाकिस्तान का जिस तरह से हाथ इसमें लग रहा है कि पाकिस्तान ने सब कुछ प्लान किया, वहाँ से सब कुछ हुआ, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। मेरी बात सुनो, जब ये नक्सरहाव हुआ यहाँ पालगाम में, 1 घंटे के बाद यहाँ यूनियन होम मिनिस्टर साहब आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? वो सऊदी अरब में था प्रधानमंत्री देश का, उन्होंने रद्द कर दिया, वापस आ गया। पुलानी के एक बैठक बुलाई, तो आपको पता है पाकिस्तान को पानी ही बंद कर दिया। हाँ, उसका कौन डरेगा? पाकिस्तान के सरकार से उनका अपना अवाम साथ नहीं है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? आतंकवाद के बगैर उसके पास है कुछ? उसके पास वहाँ अवाम को दाना खिलाने के लिए कुछ है नहीं, तो हमारे भारत के साथ वो आँख कैसे मिला सकता है? वही तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार के साथ पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, लेकिन भारत में रह के कुछ भारत के लोग वहाँ पे पाकिस्तान के साथ। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, फ्रांस हो, कोई भी मुल्क हो, उन्होंने सीधा ही भारत सरकार को बोला आतंक के साथ लड़ो, हम आपके साथ हैं। अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ है, देख, पुरानी न्यूज़ नहीं है, ये लेटेस्ट है। जब यहाँ ये हुआ, भारत को पीछे से बिल्कुल बैक में सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बोला भारत सरकार को आप आतंकवाद से लड़ो, हम आपके साथ हैं। उससे और क्या चाहिए? पाकिस्तान वहाँ भी रुसवा हुआ है, आतंकवाद वहाँ से भी रुसवा हुआ, और क्या चाहिए? जैसे आप बात करें, मैं रात भर पाइप में सो रहा था, 92, 93, 94, 95, 5 साल में, मतलब कभी 1 महीने के बाद खाना खाता था। इतना डर है और इतना खौफ। आज अगर मेरे लिए ये मुबारक वाली बात है, जो बलिदान दिया है, जो वहाँ से टूरिस्ट आए हैं, उन्होंने बलिदान यहाँ दिया है, लेकिन उस बलिदान ने रंग लाया है। यहाँ पूरे कौम, कश्मीरी कौम खड़ा हो गया आतंक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जाति के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, कत्ल गारत के खिलाफ। और हमें क्या चाहिए? जब अवाम खड़ा होता है, जो आप भारत सरकार है, किसने बनाया? अवाम ने ही बनाया ना। जो एक एडिया है, जो देश का प्रधानमंत्री जी, उन्होंने काम किया है। प्रधानमंत्री बनने से पहले उसने कश्मीर में काम किया, उसको सब कुछ पता है। अगर आतंकवादियों ने ये नुकसान किया है, ये मान के चलो ये इस्लाम की बदनामी करने के लिए, ये मान के चलो ये इंसानियत के बदनामी के लिए, ये मान के चलो ये कश्मीरियत की बदनामी के लिए ये जो संघर्ष चलाया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ख़त्म करेंगे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि 3 तरह की टीमें हैं। पहला, जो ये काम करती है, ऐसे धर्म के नाम पे लोगों को मारती है। दूसरा, वो आके सड़कों पे डिफेंड करती है कि ये सब गलत हो गया, ऐसे नहीं हो। तीसरा, एक सोशल मीडिया पे आते हैं, वो इस तरह के नैरेटिव ढूंढते हैं कि नहीं, ये केवल हिंदुओं के साथ नहीं हुआ, इसमें एक ये भी था, मुस्लिम भी मरा है, ये सब भी मरा है। 3 अलग अलग कुछ लोगों का एक इसमें आप वो मत मिलाइए। नहीं, मैं नहीं मिला रहा हूँ, लोगों का क्या है। लोग उन्हीं लोगों को जवाब दे रहा हूँ आपके माध्यम से। चैनल आपकी है, आप सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आपको मैं इतना बोलूं, जब कोई दवा मिलता ना ठीक करने के लिए, अगर दूसरे उसमें आधा चम्मच जहर मिलाएंगे तो वो दवा कैसे काम कर सकता है? जब मेरा इंटरव्यू लिया है, ये देश के लिए, वर्ल्ड के लिए, ये पाकिस्तान के लिए एक चुनौती है। इसमें वो धर्म वाली बात मैंने बोला, धर्म सिर्फ एक इंसानियत है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। मैंने बोला जितने भी धर्म गुरु है, मेरा वीडियो उनके पास ले। ये अशरफ आज़ाद बोलता है धर्म एक इंसानियत है, तो अगर वो बोलेगा इसने कुफर बोला, मैं तस्लीम करूंगा। आप बोलेंगे कलिमात, कलिमात यही है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उसमें कौन सा वो है? कोई बोलेगा वो चढ़ा बढ़ा के वो नफरत फैलाने। कोई यहाँ कुछ लोग ये ना करे,
کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، ملک ان سب کا ہے. یہ نہ بولے کہ ہم مسلم ہندو کو جڑوائیں گے، نہیں، ہم ایک ہے. میں نے بولا کشمیر بھارت ہے، بھارت کشمیر ہے. جے ہند جے بھارت. چلیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن پورے بھارت میں تو مجھے لگتا ہے یہ بات صحیح ہے، لیکن جب کشمیر میں آتا ہوں تو تھوڑا سا الگ لگتا ہے. آپ یہ چلاؤ پھر دیکھو. میں چلاؤں گا، لیکن جب میں کشمیر میں آتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب، میں آپ کو اتنا حسین میں نے آپ کو بولا ہے. لیکن آپ نے ایک بات بالکل نہیں بولی. کیا؟ آپ نے جنہوں نے یہ سب کیا اس کے بارے میں بالکل کچھ نہیں. میں نے بولا ہے آپ نے گھما بھارت دیا سرکار کو ہم نے لکھت میں بھی بھیجا ہے، آپ کے مادھیم سے بھی بھیج رہے ہیں کہ 4-5 دن کے ان کو پھانسی ملنے والا ہے جنہوں نے یہ سنگھر کیا ہے. اس پہ پورا جموں کشمیر پولیس، یہاں کا انڈین آرمی فورس، جتنے بھی یہاں فورس ہے ان کے لیے تیار ہے، ڈھونڈ رہے ہیں. تو کتنا اس میں شیطان کو زیادہ دن نہیں لگتا ہے مرنے میں. اور پھر پیدا ہو جاتے ہیں شیطان. کب تک ہر یا آپ یہ جو بار بار بولتے ہیں نا، آج کے دور میں نے بولا سب سے پہلے میں پورے سلیوٹ کرتا ہوں کشمیری پورے قوم کو. وہ کھڑا ہوئے آتنک کے خلاف، پاکستان کے خلاف، جاتی کے خلاف، ظلم کے خلاف. السلام علیکم. چلیے دیکھیے، ہم نے ان سے بات چیت کی اور انہوں نے کئی باتیں اپنی کہی. کئی باتوں سے آپ ان کی سہمت بھی ہو سکتے ہیں اور کہیں سے نہیں بھی ہو سکتے ہیں. حالانکہ میں بھی کئی ایسی باتیں ہیں جن سے سہمت خود بھی نہیں ہوں، اور آپ بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ ساری باتوں سے سہمت ہو. لیکن جو کشمیر میں ہوا وہ نرسنگار ہوا، ایسا کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. میں روہت شرما، آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان 9. جے ہند.